Okay, student, welcome back to my channel. We are going to talk about we have question, WH question, all ages. Okay, jadi kita akan mencoba mengurai tentang WH question. Apa itu? Oke, kita lihat. Apa itu WH questions? WH questions adalah sekumpulan kata tanya yang digunakan untuk menanyakan suatu hal seperti menanyakan waktu, tempat, orang, benda, hal, alasan, cara, dan lain-lain. WH questions juga dapat disebut dengan open question karena sifatnya yang menjelaskan sesuatu, bukan untuk mendapatkan jawaban yes atau no saja. Jenis-jenis WH question. Satu itu adalah what. What apa? What digunakan untuk menanyakan informasi dari suatu hal. Contoh kalimatnya, what's your name? What's your name? Siapa namamu? Atau what you want from me? What do you want from me? Apa yang kamu inginkan dariku? Atau what are you doing? Apa yang kamu lakukan? Atau what should I do? What should I do? Apa yang harus aku lakukan? Oke, yang kedua. Where, di mana? Where digunakan untuk menanyakan lokasi atau tempat. Contohnya, where is your home? Where is your home? Di mana rumahmu? Where is your parents? Di mana orang tuamu? Where are my bag? Where are you now? Di mana kamu sekarang? Oke, itu dari nomor 2, where. Oke, nomor 3, when, kapan. When digunakan untuk menanyakan waktu. Contoh kalimatnya, when does the bus arrive? Kapan bisnya sampai? When does the train from Yogyakarta arrive? Atau when will the class ends? I'm so boring. When will you marry me? When will you marry me? Itu pakai kata when. Why? Kenapa? Kali ini WH question why itu biasa digunakan untuk menanyakan alasan. Contoh kalimatnya, why do you love me, Tania? Why do you hate cats? Why do you hate cats? Why do you happy today? Why do you happy today? Why does the rain not stop for a while? Why does the rain not stop for a while? Seperti itu ya, itu mengapa. Next, which, yang mana? Which digunakan untuk menanyakan dari kepastian sebuah pilihan di antara benda atau hal. Contoh kalimatnya, which one is the most delicious? Which one is the most delicious? Yang mana yang lebih enak? Atau which dress is better for me? Which group do you join in? Kelompok mana kamu bergabung? Which house is yours? Which house is yours? Mana? Yang mana rumah milikmu? Which house is yours? Who, siapa? Who digunakan untuk menanyakan orang. Contoh kalimat, who's that girl? Siapa perempuan itu? Who's that girl? Who's your favorite artist? Who's your favorite artist? Who's the most famous singer in Indonesia? Who is the most famous? Who is the most famous singer in Indonesia? Atau who's your parents? Who is your mom and dad? Who's your parents? Siapa aja lah. Itu bisa untuk menanyakan seperti itu. Oke, next. Whom, dengan siapa? Whom digunakan untuk menanyakan orang, di mana orang yang dimaksud tersebut merupakan objek dari kalimat. Atau bisa disebut juga bahwa orang yang disebut itu menerima aksi. Contoh kalimatnya, whom are you going to meet? Dengan siapa kamu akan bertemu? Atau whom will you marry with? Whom will you marry with? Dengan siapa pak kamu akan menikah? Next. Yang ke-8, WH question itu whose, punya siapa. Whose digunakan untuk menanyakan orang yang memiliki sesuatu atau possessive ya. Contoh kalimat, whose car is that? Mobil siapa itu? Whose car is that? Whose turn is this? Giliran siapa ini? Whose bag is it? Tas siapa itu? Whose bag is it? Atau whose house is this? Rumah siapa ini? Whose house is this? Whose car is that? Whose turn is this?
Whose bag is it? Oke, seperti itu ya. Next. Oke, yang 9 how. Bagaimana? How digunakan untuk menanyakan bagaimana cara sesuatu dapat dilakukan. Contoh kalimatnya, how did you meet your best friend? How did you meet your best friend? How to make cheesecake? How to make cheesecake? How to turn on the phone? Bagaimana cara menyalakan telepon? How to turn on the phone? How does the computer work? How does the computer work? Bagaimana komputer itu bekerja? Oke, thank you. Like, share, and subscribe, please.